So yun guys, for today's video, meron tayong titimplahin guys na mugs, yung kulay ng mugs guys. So titimplahin natin, papakita ko muna sa inyo guys yung kulay ng mugs guys. So tara guys, ito yung titimplahin natin na kulay. Ayan yung kulay na yan mugs. Ayan, parang bronze. Ayan guys, oh, kulay na yan, gagayain natin. Ayan, kulay na yan guys. So yun guys, tara, timplahin natin yung kulay na yon. So lalagyan lang natin siya guys ng unahan natin ng silver. Ayan. Haluin muna natin to guys. Ayan. Silver. Ayan. 66 siya guys kasi magaspang yung ano niya, kulay. And black. Lagyan natin siya ng black. Then sunod natin itong transparent red. Ayan mga mix. Then itong transparent yellow. Ayan. Ayan. Ganyan lang guys. So, mikos-mikos na natin to guys. Ayan. Para makita natin kung okay na ba yung kulay na yun guys na tinimpla natin. Ayan. Haluin lang natin na medyo siya guys. Ayan. So, ito guys, titingnan natin. Tinimpla natin guys. Oh. Ayan. Oh, guys. Papakita ko sa inyo. So yun guys, ito na yung tinimpla natin. Ayan yung bags na ginayahan natin. Ayan guys, oh. Ayan. So parehas na guys. Ano ba sa tingin nyo guys? Ayan. Ayan guys, oh, okay na siya. Parehas na parehas. Ayan. Parang Cinerox copy guys, oh. Ayan guys. Ayan.